memang kena hafal. pH plus POH equal to 14. Okay, thank you. And then pH equal to 14 minus 1. So dapatlah pH equal to 13. So that's why this one jawapan dia adalah yang inilah. Okay. So boleh faham this one? Boleh. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Alright. So kiranya concept for this one adalah strong base dissociate completely, tapi not necessarily the concentration OH minus tu exactly the same as concentration yang diberi untuk base tu lah. Sebab kadang-kadang dia ada 2 kali ganda tu. So kena check that one. Okay, so settle. Next kita pergi kepada question 2. Ini paling banyak. Saya tengok 3 kelas kalau paling banyak salah is question 2. So kita tengok apa yang menyebabkan salahnya. Okay, saya rasa benda yang sama juga. Sebab ini dia complicated sikit sebab the question give you mass of NaOH and volume. Okay, lepas tu dia kata calculate pH of the solution. Dia minta pH. So semua orang tahulah, nak cari pH. That mean I need to get the concentration of H plus first. Okay. So nak dapat concentration H plus, okay, dia bagi mass. Okay, so dia bagi mass, that mean we can find mole. Okay, so kita pun carilah mole NaOH, mass bagi molar mass. Molar mass tengok predictable je and then dapat 0.1 mole. Okay, so this is number of mole of NaOH. Kita nak cari concentration kan. So concentration number of mole divide volume. So volume kita pakai volume water ni lah sebab 4 gram ni kan solid, dia masukkan dalam 250 ml water. So maksudnya produk kita dapat tu adalah 250 ml of NaOH. Okay, so ini volume NaOH dan kita dapatlah concentration NaOH is 0.4. Okay, and we want to find concentration OH minus lah. Okay, so dalam kes ni NaOH dissociate to form Na plus dengan OH minus. So equation dia 1, dia semua ratio dia 1, 1, 1. So maksudnya concentration dia boleh samalah in this case. Okay, so kita dah ada concentration OH minus. So bila kita ada concentration OH minus, kita masukkan dalam ni dan kita akan dapat POH. Okay, back to yang tadi kita nak cari pH. So pH plus POH equal to 14. So 14 minus yang tadi POH dapat 13.6. Okay, so ini adalah question 2 punya cara nak solve. Ada soalan? Tidak. Tiada, Miss. Belum ada, Miss. Okay, alright. So kena ingatlah ini pun sama juga macam tadi, ini base. So jangan terus cari pH, tak boleh. You have to find POH first. Okay, and then from POH then you can get pH. Alright, so that is question 2. Dan next question 3. Simple je question 3 ni, tapi saya rasa ramai yang tak boleh nak solve this one. Okay, so an aqueous solution of HNO3 ada pH 2.34. Okay, what is the concentration of the acid? So dia maksudnya dia minta concentration HNO3 ni lah berapa. Okay, so HNO3 kalau kamu dissociate dia, HNO3 aqueous, dia strong acid kan. Okay, so H plus aqueous plus with NO3 minus aqueous. Okay. So ratio dia 1 to 1. That means if you can get the concentration of H plus sama lah macam concentration of HNO3. Okay, so now our aim is we want to find concentration H plus. So kita pun akan guna this formula pH equal to negative log concentration H plus. Tapi pH kita 2.34, so kita nak cari ni. So ramailah yang tak boleh nak solve ni matematik. Okay, dia ada cara dia matematik, saya tak ingat lah macam mana. Tapi kalau saya simple je sebab chemistry dia tak nak tengok your jalan kira pun, dia nak tengok answer je kan. Okay, so saya just tekan calculator, tekan shift dulu. Okay, so saya tekan shift, after saya tekan shift, saya tekan, lepas tu dia keluar apa shift log. Okay, lepas tu tekan log. Okay, and then dia keluar tu, lepas tu letaklah nilai negatif 2.34.
Okay, and then you will get the answer, and the answer is exactly like this. Okay, so 4.57 exponent negative 3 molar. Okay, so ada masalah kat sini? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So settle. Hopefully boleh, tak ada masalah. Okay, next one. What is the concentration of KOH when the pH is 11.89? Okay, so ini pun sama juga. Dia bagi pH tapi dia minta concentration KOH. KOH ni adalah base. So maksudnya kita kena cari POH so that kita boleh dapat concentration of OH minus. Okay, macam tu lah lebih kurang. Okay, so tapi kita kena work from pH lah. So maksudnya dari pH baru boleh cari POH. Okay, dia ada dua jalan kira lah. Okay, jalan kira yang saya rasa ramai student jawab adalah yang biru muda yang bawah ni. Okay, so semua orang tahu pH plus POH equal to 14. Ini kalau ada yang siapa blur, ini back to chapter KA, KB, KW tu. Okay, so nak cari POH, 14 minus pH given lah, so 11.89. So you should get POH 2.11. Okay, so dah dapat POH, masukkan POH dekat sini dan tekan calculator macam tadi, you should get concentration OH minus nilai ni. Okay, and since ini KOH, strong base, so if KOH dissociate, it will form K plus aqueous plus with OH minus aqueous. So this one pun sama, the ratio is 1 to 1, so concentration dia sama lah. Okay, concentration sama ni saya risau dia bukan untuk semua benda, tapi kalau strong acid ya boleh. Okay, kalau yang matematik yang pengiraan chapter 1 tu kena cari mole, tak boleh compare concentration. Okay, ingat yang tu. And then dapat. Okay, tapi saya nak tunjuk another way lah untuk cari concentration of OH minus. Okay, another way adalah from this pH, you should try to get the concentration of H plus first. Okay, dapatkan concentration H plus dulu. Okay, tekan calculator dapat. Okay, so once dah dapat concentration H plus, kamu kena tahu there is another equation yang kita belajar dekat topik KW hari tu. KW equal to concentration H plus time with concentration OH minus. Okay, so nilai KW memang tetap lah 1 exponent negative 14 at 25 degrees Celsius, and then concentration H plus kita yang kita cari tadi lah, masukkan and cari concentration OH minus. So when you press your calculator, you should get the same value. Concentration OH minus yang kamu dapat dekat cara ni dengan cara ni sama. Okay. So kiranya saya nak ajar kamu ada cara lain, which is this formula pun boleh digunakan. Okay, just in case kalau siapa yang tak pernah tengok langsung tu, saya risau juga. Okay, saya laju sangat kah? So far so good. Tak, Miss. Stuck. Okay, alright. So okay lah kalau dah so far so good. Settle for question 4. Next question 5. Okay, question 5 ni sebenarnya saya tersalah tulis soalan tapi seorang je yang tegur saya. Okay, so tak apalah. Saya cakap calculate the concentration bila concentration ni macam ni. Padahal jawapan saya bagi dalam pH kan, tapi saya dah betulkan lah untuk kelas yang BC last one yang buat. So saya dah betulkan. Okay, so calculate the pH of the solution in which the concentration of OH minus is this one. So ini samalah, since dia bagi kamu concentration OH minus, maksudnya you should get the POH first. Okay, so that's why saya guna formula ni. Plug in this value here and then I get POH saya 2.60. Okay, lepas tu saya nak cari pH, so 14 minus 2.60, so pH saya 11.4. Okay, so ini je lah cara dia. Okay. Alright, so kamu rasa ada cara lain tak untuk cari this one? Cara Miss Nong. Cara yang mana? Cara yang ada Tidak. sekarang yang dari POH first.
KW POH boleh ini kah, Miss? so kita cubalah. Okay, so let us try using KW. Kalau KW concentration H plus times with concentration OH minus. So ini 1 exponent negative 14 equal to concentration H plus is the one that we want to find and concentration OH minus is 2.5 exponent negative 3. Lepas tu 1 exponent negative 14 bahagi dengan 2.5 exponent negative. Alamak, apa yang saya tekan ni? Okay, salah tekan pula. 1 exponent negative 14 bahagi dengan 2.5 exponent negative 3. Okay, so concentration H plus saya dapat 4 exponent negative 12 molar. So I want to find pH. Okay, so kita masukkan nilai tu. Dapat ke tak? Tak tekan calculator ke? pH equal to 11 point. Dapat. Ya, dapat. Okay, so Dapat, maksudnya Miss. ada cara lagi satu lah untuk buat selain daripada guna ini, you can also use this one. Okay, so ingatlah yang tu. Okay, so kiranya banyak poin penting kita boleh dapat sini. This formula kena hafal, this formula kena hafal. Okay, so formula ni, alright, formula ni. Okay, so ini semua formula yang memang kena ada dalam fikiran kamu lah. Okay, so ini baru untuk strong acid and strong base. So you have to understand konsep dia. Kalau base kena cari OH, kena cari POH dulu. Okay, the same untuk weak acid, weak base nanti. Okay, so jom kita pergi kepada chapter 7.1 weak acid and weak base yang try this one and try this two tu. Okay, so saya dah buat dah tapi tak apa, kita explain sebab nak check jawapannya kan. So calculate the pH and degree of dissociation. So this question 2 in 1. Dia minta pH, dia minta juga degree of dissociation. Okay, degree of dissociation is alpha tu lah. Okay, bukan saya pangkah ni alpha. Okay, and then the concentration of CH3 and H2 is this one. Okay, so the concentration tak dapat masuk. Okay, alright. So apa benda tak nak cakap tadi? Okay, so ini apa saya cakap tadi? Saya nak highlightkan concentration 0.5 molar ni. Okay, alright. So ini adalah concentration of CH3 and H2. Tapi CH3 and H2 is something yang rare lah. Kita jarang jumpa. So maybe kamu tak tahu this is acid or base. Okay, kalau dalam keadaan tu, kamu tengok nilai yang dia bagi. Nilai seterusnya. Dia bagi Ka ke dia bagi Kb? KB. Ya, so soalan dia bagi Kb. Okay, so maksudnya ini adalah weak Base. base. Okay, so this is weak base. Sebab kalau strong base, dia tak bagi Kb. Okay, so benda yang weak je yang ada K ni. Ka, Kb tu untuk yang weak. So since dia bagi Kb, so that means this is weak base. Okay. So kalau weak base dia minta pH. Memanglah formula pH kita simple je lah. pH equals to negative log concentration. Concentration H plus. Tapi masalah dia for weak acid dia tak straightforward macam strong weak acid pula. For weak base dia tak straightforward macam strong base. Okay. So, kamu kena buat ice table sebab keyword dia adalah weak base dia partially dissociate. Okay, so partially dissociate. Ini definition of weak base and weak acid lah. Partially dissociate means there are some CH3 and H2 remain and dia some dissociate jadi CH3 and H3 plus dengan OH minus. Okay, so kita nak cari pH, maksudnya kita kena cari concentration OH minus ni dulu. Okay. So kita kena guna ICE table, ice table. Okay. Ice table. Masukkanlah equation ni. Okay. Equation ni as you can see dekat soalan dia tak bagi Okay. So no equation given. So kamu kena boleh tulis equation dissociation of weak acid and weak base.
Okay. So ini wheat base tambah dengan water. Okay, lepas tu macam mana Miss tahu produk dia? Okay, macam mana kita tahu produk dia? Kalau best dia accept H+. Okay, good. Alright. So back to definition acid and base yang awal-awal kita belajar. So kita tahu base, saya dah tulis sini banyak base accept H+. So accept H+ maksudnya CH3NH2 will become CH3 NH3+. Okay, kadang-kadang saya sebut accept proton kan. Okay, H+ tu, H+ sebenarnya adalah proton. Okay, nama dia proton. Okay, next time lagi banyak kita jumpa. Okay, so CH3 and H2 accept H+ jadi CH3 and H3+. Don't forget ada plus. Okay, and dia accept H+ tu dari mana? Actually from water. So that's why water ni H2O ni tinggal OH- je. Okay, so equation ni kena boleh tulis. So boleh tulis equation tu masukkan dalam ice table. Okay, tapi for water kita dash awal-awal sebab dia liquid. So dia tak akan involve dalam pengiraan kita lah. Okay, and then concentration of CH3NH2 initial adalah 0.5 molar. Concentration untuk produk initially tak produce lagi. So 0. Okay, so ini sama juga kita check equation kita balance ke tak. Okay, for this one saya dah 24, saya sudah balance. Okay, so ini 1 to 1, 1, 1 ratio. So minus X untuk reactant plus X for product. Okay, so 0.5 minus X, ini X, ini X. Okay, masukkan ni lah. Tapi nilai ni belum wujud lagi So this value belum dapat lagi ni. Okay. So kiranya sekarang kita nak cari what is X. Okay, so kita nak cari X. Terpadam temu pula. Okay, so kita nak cari X, kita kena guna KB lah yang dia bagi. Okay. So KB equation product power stoichiometry over reactant. Okay, and then masukkan value KB ni 4.4 exponent negative 4. Lepas tu ini concentration ni is X, concentration OH minus also X, concentration ni 0.5 minus X. So somehow dekat sini we need to solve quadratic jugalah. Okay, so kita kena solve quadratic. Lepas tu saya dapat nilai ni. Kamu dapat tak? Dapat. Dapat, Miss. Okay, so dua nilai X1 dengan X2. Okay, cuma beza dia satu positif, satu negatif. And then this one pun sama macam before this, we have to choose which value yang acceptable lah. Okay, so since nilai X tu equal to concentration OH minus, so kita tak boleh lah ambil nilai X yang negatif. If this value negative, concentration kita pun negatif, so salah. So that's why dekat sini saya tulis this negative value is rejected. So ini yang saya akan guna untuk pengiraan. Okay, and somehow this nilai X actually equal to concentration CH3 and H3 plus dan concentration OH minus. Sebab ni lah X equal to concentration ni, X also equal to this concentration. Okay, so kita dah ada lah concentration OH minus. Okay, lepas tu kita fikir balik apa tujuan utama kita. Oh, kita nak cari pH. So kena cari POH dulu. Okay, so saya dah ada concentration OH minus. Saya just substitute je concentration tu masuk sini. And then saya dapat POH 1.84. Okay, and again I will use this relationship to find pH. So saya dapat pH 12.16. Okay, so kamu dapat tak pH for Dapat. base Dapat. Dapat, Miss. Okay, so kalau dapat baguslah. Okay, so next soalan ni kan ada dua benda dalam satu soalan. So settle pH, soalan minta degree of dissociation alpha. Okay, formula alpha bawah ni lah, concentration change over concentration initial. Okay, dia minta degree of dissociation, dia tak minta percentage. So degree means tak perlu nak tukar percentage lah. Okay, perpuluhan je. So ambil concentration change Okay, concentration change yang mana? Yang reactant ni lah. Okay, ambil ini minus X ni, tapi janganlah ambil minus ni. Minus ni untuk tunjuk dia berkurang je. So ambil value X. And value X kita tadi adalah 0.01461. Okay, bahagi dengan initial concentration. So the concentration initial is 0.5.
So when you divide, you should get 0.02922. Okay. So inilah degree of dissociation. So kiranya tak banyak pula yang dissociate. Sebab kalau semua yang dissociate, okay, kalau semua dissociate, alpha equal to 1. Okay, so itu paling besar lah nilai untuk degree of dissociation. Ini 0.02 je ataupun 0.03 lah. So sangat sikit lah yang dissociate. So memang sesuai lah dengan definition weak base. Weak base kan partially dissociate. Okay, ada soalan kat sini? Belum Ada. ada Mi. Okay. Alright. Lepas tu settle. Next kita pergi try this two pula. Okay, try this two ni lebih kurang jugalah. Cuma structure dia lebih kurang. Tapi ini bukan benda yang sama Ini CH3NH2, ini CCH5NH2. Ini lain. Okay, so dia bagi pH 10.5. Okay, so soalan macam ni. Ini pH is this one. And then concentration adalah ini. Okay, lepas tu dia kata determine the ionization constant. Ionization constant ni apa? K. Ya, KB. KB lah. Okay, so dalam case ni KB. K lah nilai K. Ionization constant ataupun kadang-kadang kita sebut dissociation. Bukan kadang-kadang. Most of the time kita sebut dissociation constant. Okay, so nilai K lah. Macam mana kita tahu KB? Sebab kamu tengoklah CCH5NH2 pH dia 10.5. pH greater than 7, that's mean base. Okay, so that's why ini KB. Okay, so dia suruh cari KB dan dia suruh cari percentage of dissociation. Okay, jarang kita jumpa soalan suruh cari KB kan. Usually the question will provide you with KB and you have to find something else. Okay, so kali ni dia minta KB. Okay, K ni nilai mesti at equilibrium. So that's why we need to create ice table. Okay, and for this ice table again kita kena ada equation. Okay, dissociation of this base. Okay, sama juga. Walaupun base ni rare, kita tak pernah jumpa. Selalu kita duk jumpa benda-benda simple NH3 macam tu je kan. Okay, yang ni kita jarang jumpa tapi konsep dia sama juga. Base, so maksudnya dia akan accept H+. Okay, so bila dia accept H+, so C6H5NH2 become CCH5NH3+. Okay, and then H2O jadi OH-. Okay, dah ada equation, masukkan sini. H2O dash. Okay, and then for concentration initial, ambil je lah 0.01. Okay, ini 0, ini 0. Concentration change ikut stoichiometry, ini minus X, ini plus X, and plus X. Okay, concentration equilibrium, tolaklah 0.1 minus X. Okay, so awal-awal value X ni kita tak tahu lah. Ini kita belum tahu, ini kita belum tahu. Okay, so kita nak cari nilai X, kali ni lain sikit. Kita nak cari nilai X ni, we have to find from pH yang dia bagi. Okay, so first saya cari pOH dululah. I need to find pOH. Okay, so saya cari pOH daripada pH yang dia bagi. Once saya dah ada pOH, I can macam tekan calculator to find OH minus punya concentration. So saya dapatlah concentration OH minus is this value. And since concentration OH minus equal to this value, kan OH minus tadi equal to X kan? Nilai dia equal to X, so okay, equal to X. So kiranya nilai X sama macam nilai concentration ni lah. Okay, so nilai X ni pun sama lah. Okay, so semua nilai X is this value. So saya pun substitute masuk dalam nilai ni and saya dapat semua ni lah nilai concentration CCH5NH2 adalah this one setelah saya tolak dia. Okay, lepas tu kita nak cari apa tadi? Kita nak cari KB. Okay, kita cari KB dulu. Okay, so nak cari ni. Ya, nak cari KB CCH5NH3+ darab dengan OH-. Okay, bahagi dengan reactant. So masukkan nilai tadi. Ini dan ini. So tekan calculator dan you should get KB kamu ni. So dapat ke tak? Dapat.
Okay, so 1.031 exponent negative 5, no unit Okay, so that is KB. The next question dia minta percentage of dissociation. Okay, so sama macam tadi, cuma tadi degree. Okay, ni percentage. Okay, so concentration change dibuat concentration initial time 100%. Okay, so concentration change kita ambil nilai X ni. Okay, which is this value here lah. 3.1623 exponent negative 4 divide with concentration initial. Okay, so concentration initial this one. Okay, so bahagi and darab 100%. So kiranya percentage of dissociation is 3.16% only. So this is your final answer for percentage of dissociation. Okay, so kiranya daripada benda ni ada 100% C6H6NH2 ni, ada banyak lah. Tapi yang dissociate untuk hasilkan OH- dan CCH5NH3 plus ni 3.16% je, sangat sikit. Okay, so kamu kena faham konsep tu so that nanti chapter 7 yang seterusnya dia akan berguna untuk kamu lah. Okay, so ada soalan? Belum ada, Miss. Okay. Alright. So, kalau yang ni dah settle lah. Saya, sebab aim saya hari ni nak discuss strong acid, strong base dengan chapter 7.1 punya try this one, try this two. Okay, lepas tu saya open untuk soalan. Ada soalan ke yang berkaitan dengan video kita so far? Miss. Ya. Miss, kalau macam equation tu kan, kan ada tulis aqueous, liquid semua tu kan. Kalau kita tak tulis, kira salah. Ya, chapter 6 and chapter 7, equation wajib tulis phase. Okay, ingat chapter 6, chapter 7, equation wajib tulis phase. Sebab kalau kamu tak tulis phase, macam mana kamu tahu ini tak perlu buat? Okay, so kena tulis phase. Tapi phase dia jangan risau, water memang always liquid. Benda-benda lain ni usually semua aqueous lah. Benda yang di-prepare dalam lab, selalunya kita akan tambah water kan. So water sebagai solvent. So bila water sebagai solvent, dia akan jadi aqueous. Okay, so unless soalan tu mention lain. Kadang-kadang ada soalan dia bagi hint, gases, ini. So maksudnya gas lah kalau macam tu. Okay, so question siapa tadi? Mukmin kah? Ya, Miss. Thank you, Miss. Okay, so itulah jawapan dia. Alright, so ada soalan lagi? Miss. Yes. Yang after pH 7 dikira apa tu? Dikira base kan. Jadi dia ada range kah? Macam dari 7 sampai 10 dia weak. Oh, okay. So yang tu kita tak adalah hafal range tu sangat sebenarnya. Okay, tapi kita just hafal yang basic je lah. Yang basic macam zaman sekolah kamu tu adalah ini kalau pH equal to 7, ini neutral. Okay, tapi kalau pH greater than 7 sampai 14, itu adalah base. Okay, less than 7 sampai 0, itu adalah acid. Okay, itu je. Kita tak hafal pH sangat, okay. Maksudnya kita tak hafal pH 10 tu weak ke strong ke, kita tak. Sebab cara untuk measure acidity ataupun basicity tu kuat ke tak selain pada tengok pH, we can look at the value of Ka and Kb. Okay, so kalau value Kb kamu ni macam ni 4.4 exponent negative 4. Ini berapa tadi kita dapat? Exponent negative 5. So kiranya dissociation constant untuk CH3NH2 lebih besar lah sebab dia sikit je kan kosong dia, ada 4 kali je. Okay, so maksudnya ini CH3NH2 lebih strong base compared to C6H5NH2. Okay, so lagi macam ni, macam kita belajar hari tu lah, nilai Kb lagi besar, that mean basicity dia lagi kuat lah. Okay. So kiranya jawapan Andy tadi tak adalah kita tak hafal pH 10 tu strong ke weak base ke, kita tak.
Okay. Kita tengok KA dan KB juga. Alright. Ada Okay, soalan thank you, lagi? Miss. Okay. Alright. Okay, so kalau tak ada soalan dah, saya rasa saya stop situ je lah. Okay, so this week kita sampai salt hydrolysis. Lepas tu kita masuk buffer juga by this week. And then next week kita KSP lah dengan titration. Lepas tu habis. Okay, so I think sekarang saya stop sini je lah. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. Thank you, Miss.